matigas. Tigas ang kunin guys. Dito natin siya kukunin. Malaki pala to guys. Kala ko ano lang. Ito na. Ay hamal. Laki. Big size. Oh, thank you. Okay, so. Oh. Laki guys. Pulahan din siya, pulahan. Grabe walang tubig dito. Oh, nah. Laki. Grabe. Minsan natin. Oh, laki guys, oh, grabing laki. Tali natin guys, tali. Itong mahaba. Ito talaga mga yun. Sige. Kikatin mo yan. Ang lakas. Ay, grabe hamal, malakas talaga. Pilit mo pa. Itin. Sayang lang. Pangatlong piraso natin to guys. Wow. Ito talaga. Good size. Ay, salamat. Kasakan natin to para maghanap pa tayong iba. Yes. Tatlong piraso na din tayo. Ibalik natin tong kawayan guys, dahil dito tayo palagi nakahuli. Ito. Yun lang guys. So mamaya ulit guys, hanap pa tayo ng limango guys. Update ko na lang kayo mamaya kung meron na makita. Putag ina.